Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agi Aprilia. Here I will explain a little about scientific factual text material. Definition of factual report text. Factual report text is text in English that describes something based on scientific principle such as facts, data, examples, and supporting theories. In both oral and written forms, and aims to present information in a transparent, correct, accurate, and scientific manner. In other words, a factual report is a type of text that explains something based on facts, reality, or a text that consists of facts, and not a type of text consisting of certain theories or personal opinions. So, that the factual report will always have the character of objective and contains general truths that everyone can understand. Jadi, teks laporan faktual itu kita mendeskripsikan suatu berdasarkan ilmiah seperti fakta, data, contoh, dan ada teori pendukungnya. Teks laporan faktual itu ada dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara benar, akurat, dan ilmiah. Nah, dengan kata lain, laporan faktual adalah jenis teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta, kenyataan, atau teks yang terdiri dari fakta, dan bukan jenis teks yang terdiri dari teori atau pendapat pribadi tertentu. Dan laporan faktual akan selalu bersifat objektif dan mengandung kebenaran umum yang dapat dipahami oleh semua orang. Social factual report text functions. First, presenting about something. Factual report serves to present something in the forms of seminars, promotion, workshop, education, and training, performance reports, research reports, etc. When people present something, it is usually accompanied by data, facts, and scientific steps. Fungsi teks laporan faktual. Yang pertama, mempresentasikan tentang sesuatu. Factual report berfungsi untuk menyajikan sesuatu dalam bentuk seminar, promosi, pendidikan, dan pelatihan, laporan kinerja, laporan penelitian, dan lain-lain. Saat mempresentasikan sesuatu, biasanya disertai dengan data, fakta, dan langkah-langkah ilmiah. Second, explaining fact about something. The main function of a factual report is to explain facts about something. Usually, he explains thoroughly. Things that can be explained by factual report are things that come from nature or man-made. And the third, support in scientific work. Apart from these functions, factual report can also be used as support in scientific paper. This is because scientific work requires a lot of factual reports to support our scientific hypothesis or conjectures. Nah, yang kedua adalah menjelaskan fakta tentang sesuatu. Fungsi utama laporan faktual adalah menjelaskan fakta tentang sesuatu. Biasanya, menjelaskan secara tuntas hal-hal yang dapat dijelaskan dengan laporan faktual yang berasal dari alam atau buatan manusia. Yang ketiga, dukungan dalam karya ilmiah. Selain fungsi, laporan faktual juga digunakan sebagai pendukung karya tulis ilmiah. Karena karya ilmiah membutuhkan banyak laporan faktual untuk mendukung hipotesis atau dugaan ilmiah lainnya. Text structure factual report. First, general
Classification. General statement explaining the subject of the report, description and classification. State the general aspect classification of things, animals, public place, planes, etc., which will be discussed in general. Second, description. This section usually provides an overview of the phenomena that occur, whether its parts, characteristic, habits, or behavior. Laporan faktual struktur teks ada dua. Yang pertama klasifikasi umum dan yang kedua deskripsi. Yang pertama itu pernyataan umum yang menjelaskan subjek laporan, deskripsi, dan klasifikasi yang menyatakan aspek umum tentang hewan, tempat umum, tumbuhan, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum. Sedangkan deskripsi memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi, baik bagian, ciri, kebiasaan, maupun perilakunya. Characteristic of factual report text. 1. Contains scientific facts written in simple present tense forms. 2. Does not display a specific title and is usually just general. 3. Presenting pictures, statistic data, diagrams, or maps to ensure that the research results are carried out scientifically. 4. Using general notes. Karakteristik teks laporan faktual ada 8. Yang pertama, berisi fakta ilmiah yang ditulis dalam bentuk simple present tense. Yang kedua, tidak menampilkan judul tertentu dan biasanya hanya bersifat umum. Yang ketiga, menyajikan gambar, data statistik, diagram, atau peta untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata benda umum. 5. Using related verbs. 6. Consists of an object plus other natural object. 7. Describe a general groups or aspect, not a specific individual. And the last one, using conditional logical conjunction, when, so, furthermore, in addition, and so on. Nah, yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang terkait. Yang keenam, terdiri dari objek ditambah objek alam lainnya. Yang ketujuh, jelaskan kelompok atau aspek umum yang bukan individu tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi logis bersyarat. Contohnya kapan, jadi, lebih jauh, sebagai tambahan, dan seterusnya. So, from this explanation, if it is not clear, you can ask, and I will give assignments related to our material today. Please open the assignment link which I will provide below. And I will close today's explanation, continue with the existing assignment. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.